एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् महागणाधिपतये नमः तवपादारविन्दयोः वेदोक्तसुवर्णदिव्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सर्व अपराध नमस्कारान् समर्पयामि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणनायका यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अनया ध्यानवाहना जोड़ भगवान श्री महागणाधीश्वर अर्पणमस्तु बोल गजानन भगवान की जय सर ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರದಾತ ವಿಘ್ನ ಅಧಿಪತಿಂ ಗಣಪತಿಂ ಭಜಾಮಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವ ನಮಸ್ಕಾರಃ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಸಿದ್ಧಯೇ ಅಹಂ ಭಜಾಮಿ ಭಜಾಮಿ पूर्वचरिता एवं गुणा विशेषेण विशिष्टायां श्री गोविंद 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 अद्य श्री भगवतः महाप्रसस्य विष्णुवराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणाः द्वितीयप्रहार्थे श्रीहरिश्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे श्रीकृष्णा गोदावरीमध्यप्रदेशे स्वामी सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवातिसंवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ अधिकज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे पञ्चम्यां वासरः वासरस्तु अद्य भौममातुर्युक्तायां शुभवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य आदिमध्यान्तरहितस्य अकार उकारमकार स्वरूपस्य लक्ष्मीनारायणस्वामी देवता अनुग्रह प्रीत्यर्थौ यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य चरकरूलगोत्रोद्भवस्यायां वेङ्कटनारायणकोनण्टिनामधैष्यायां धर्मपत्न्याः निशा वेङ्कटनामधैष्यायां कोनण्टिनामधैष्यायां काशी वेङ्कटनामधैष्यायां सिद्धार्थ वेङ्कटनामधैष्यायां नक्यनारायणम्मानाम्याः एतेषां सम्पूर्ण समस्तसा कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यविजयवीर्य अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिर्भविष्य कुलिबाबुजीनाम्यानुषानाम्या सुकुटुम्बश्चाद्दर्दवडिबलोश्च चिरञ्जीविनाम्याद्दर्दवडिबलगोत्रोश्च भुवन् कल्याणाम्या सुकुटुम्बश्च सपरिवारश्च च